Ang atong balak nga ipadala gikan kini sa Negros Oriental, Bayi City. Naguluhan kining iyang balak timpos nga paghigugma. Ikaw kanunay kong gihandong o gihanduraw sa matagkaroon ug niya. Sama ka sa gapnod diin ako nagpaanod-anod. Giantos ko ang mga kalisod ug ang naghagupit nga mga balak. Apan sa diha sa mga tentasyon wala ako nagpadala. Hinaot kunta ang akong gibuhat diha kanimo imong makita. Timpos ko na pagkagugma diha kanimo akong ipangita. Ang pinagya. Ikaw akong kulangan sa matimpos kong paghigog. Salamat sa nagpadala sa maong balak sa Negros Oriental, Bayi City. Sa lain pang magpadala sa inyong mga balak, i-message lang dito sa atong YouTube channel sa Casimiro Jerry o sa Facebook account Jerry Casimiro. So thank you for watching and please subscribe and like and share to our friends.